स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल मेरे मोस्ट ऑफ द बेबीज ने काम भेजा है ग्रुप में। थैंक्स अ लॉट बेबीज। डेली आप सबने ऐसे ही काम करके मैम को सेंड करना है। ओके तो बेटा आज हम दोबारा इंग्लिश का काम रिवाइज करेंगे। टुडे आई विल शो यू द wooden letters. Okay, these are the wooden letters. First of all, this is letter A. A gives us sound A. B. B gives us sound B. C. C gives us sound K. D. D gives us sound D. बेबीज अब आपने A4 B4 नहीं बोलना। ओके हमने इनके साथ साउंड्स रिवाइज करने हैं जैसे मैम ने आपको नर्सरी में करवाए हुए हैं ना। A एप्पल, B बॉल, C का कैट, D डॉग। ओके बेबीज नाउ वी विल डू द PB एक्टिविटी जैसे मैम ने आपको कल रिवाइज करवाए थे ना। आज मैम आपको दोबारा रिवाइज करवाएंगे हाउ टू राइट ऑन योर नोटबुक्स। ओके बेबीज लेट्स स्टार्ट योर वर्क। ओके मैम आपको 4 लेटर्स करवाएंगे। आपने अच्छे से उनकी फॉर्मेशन देखनी है। मैम आपको पिक्स दिखाएंगे, फिर आप सब बेबीज ने वो 4 के 4 लेटर्स मैम को कंप्लीट 1 पेज करके सेंड करने हैं। ओके नाउ लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेटर A. Slanting, sliding, sleeping line. Okay, it's letter A. Write it again. Slanting, sliding, sleeping line. Okay, touch the upper line and touch the bottom line. Okay, don't go to the 4th line. A जो है वो first 3 lines में आएगा। Slanting, sliding, sleeping line. Okay babies, now I will show you the pictures of letter A. A apple, A X, A ant, A ambulance, A alligator. Okay, A gives us sound A. A gives us sound A. Now we will write letter B. Letter B. Standing line, small curve, again one more curve, it's letter B. Again we will write, touch the upper line and touch the bottom line, standing line, then curve, again one more curve, write it again, standing line, one curve, one more curve. और बेबीज ये जो दोनों कर्व हैं एक ही मतलब शेप में आने चाहिए। ये देखो दोनों एक ही शेप में है ना, ये ना ज्यादा आगे है ये ना ज्यादा पीछे है। ओके नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लेटर B. B gives us sound B. Okay, B bat, B bat, B ball, B boy, B book, B beam. Okay, now we will write letter C. Letter C. Okay, slowly सब बेबीज ने काम करना है। कर्व। ओके अगेन लेटर C. Again letter C. Now look at the pictures of letter C. Caesar, C gives us sound K. Chota bheem, it's crocodile, capsicum, cow, cat, cylinder. Okay babies, now we will write letter D. Standing line, curve. Again standing line, curve. Again standing line, then curve. It's letter D. Now look at the pictures. D gives us sound D. Okay, dog, it's Doraemon, door, doll. Okay babies, आप सबको मैम ने आज 4 लेटर्स करवाए हैं। क्या करवाए बेबीज आज मैम ने आपको 4 लेटर्स। A एप्पल, B बॉल, C का कैट, D डॉग. And I request all of you please send me these 4 letters. Okay, look at the formation, watch the formation and write the letters with proper formation. Thank you. Have a nice day.